शायर आगे कह रहे हैं कि जो कुछ हो सो अपने दम कदम से, क्या काम से गैर के करम से। कह रहे हैं कि जो कुछ आप कर रहे हो, जो कुछ बुलंदी पा रहे हो, जो कुछ मंजिलत पा रहे हो, वो क्या हो? अपने ही दम कदम से हो, अपने ही हिम्मत से हो, अपने ही बलबूते पे हो। ऐसा ना हो कि आपके बाप दादा जो है वो रईस थे, तो आप उसी से नाम कमा रहे हैं, उसी के हम फलां के बेटे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि ऐसा होना चाहिए कि हमारे वजह से हमारे आबा व अजदाद पहचाने जाएं। कह रहे हैं कि जो काम जो कुछ हो सो अपने दम कदम से, क्या काम है गैर के करम से। कह रहे हैं क्या काम है गैर के करम से। कोई काम अगर दूसरे के ज़रिए से आपने किया तो वो फ़ायदेमंद नहीं है, और उसमें उसका हाथ होगा, आपका कोई लेना देना नहीं होगा। छोड़ो नहीं काम को अधूरा, बेकार है जो हुआ न पूरा। कह रहे हैं कि छोड़ो ना काम को अधूरा। कोई काम आपने शुरू किया है तो उसको फिर अधूरा ना छोड़ो। जो काम आपने शुरू किया है उस काम को फिर अधूरा ना छोड़ा। अधूरा छोड़ने से क्या होगा? बेकार है जो हुआ न पूरा। जो आपने मेहनत की है, मसलन आधा आधे मंजिल पे किसी सफ़र में जा रहे हैं, और जाते जाते फिर आपको आधे रास्ते में ये ख्याल आया कि नहीं, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो आप लौट जाएं। तो आप आधा मंजिल तो तय ही कर चुके हैं, अब फिर लौटेंगे तो फिर आधा हो जाएगा। तो इस आधे को पूरा करने के लिए अगर उधर चले जाइएगा तो आपके मंजिल आपके करीब आ जाएगी। तो क्या होगा? आप कह रहे हैं कि छोड़ो नहीं काम को अधूरा। जिस काम को आप कर रहे हो, पहले सोच समझ करके किसी काम को हाथ लगाएं। बहुत ही सोचें और समझें, और उसके बाद उस काम को हाथ लगाएं। और जब हाथ लगा दें तो उसको अधूरा ना छोड़ें, पूरा कर दें। बेकार है जो हुआ ना पूरा। जब तक वो काम पूरा नहीं होता, वो जब आप छोड़ देंगे तो वो बेकार हो जाएगा। एक वक्त में सिर्फ एक ही काम पा सकता है उम्दगी से अंजाम। कह रहे हैं कि आप एक वक्त में एक ही काम कर सकते हैं, एक वक्त में एक ही काम कर सकते हैं। और जब एक काम को आप करेंगे तभी उसमें खूबसूरती आएगी। आप मसलन मिसाल ले लें, पढ़ना भी पढ़ भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, तो आप न पढ़ सकते हैं न लिख सकते हैं। न सही तरीके से आप लिख सकते हैं और न सही तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आप पढ़ाई के टाइम में पढ़ें, लिखाई के टाइम में लिखें। और बहुत सारे ऐसे जो है वो ऐसी मिसालें आपको मिल जाएंगी। मसलन दूसरी मिसाल, नमाज पढ़ रहा हूँ और किसी से बातें करना भी हो, दूसरी चीज़ें भी हो, तो आप इस तरीके से एक काम को एक ही वक्त पे करना चाहिए। कह रहे हैं कि एक वक्त में सिर्फ एक ही काम पा सकता है पा सकता है उम्दगी से अंजाम। जब आप एक वक्त में एक काम करेंगे तो सही तरीके से वो काम अंजाम दिया जा सकता है, और सही तरीके से वो काम अंजाम पा जाएगा। जब काम और छेड़ा दोनों ही में पड़ गया बखेरा। कह रहे हैं कि आप एक काम कर रहे हैं और उसमें दूसरा काम आपने फिर उसी में शुरू कर दिया है, तो अब क्या हो जाएगा? एक काम को छोड़ करके आपने एक काम शुरू किया है और उसके बाद आधे कुछ और वो काम किया, फिर दूसरा काम करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? दोनों काम नहीं हो जाएगा, बखेरा हो जाएगा दोनों काम में। कह रहे हैं कि जब काम और छेड़ा दोनों ही में पड़ गया बखेरा। कह रहे हैं कि जब एक काम शुरू किया है तो उसी काम को अंजाम दो। अगर उसके दरमियान में दूसरा काम आपने अंजाम दिया तो दोनों ही में बखेरा हो जाएगा, दोनों ही काम आपसे मुकम्मल नहीं हो सकता। जो वक्त गुजर गया अकारत, अफसोस हुआ खजाना गारत। कह रहे हैं कि जो कीमती वक्त है उसको आप गुजार जो रहे हैं और वो बेकार जा रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा? कह रहे हैं कि जो वक्त गुजर गया अकारत, जो बेकार में वक्त गुजर गया, अफसोस हुआ खजाना गारत। कह रहे हैं कि
افسوس ہونا چاہیے کہ آپ کے قیمتی وقت جو ہے وہ قیمتی خزانہ جو ہے وہ آپ سے رخصت ہو گیا، قیمتی خزانہ آپ سے چھوٹ گیا، آپ کا بکھر گیا. تو جو وقت آپ کا گزر رہا ہے اس کو صحیح طریقے سے وقت گزاریں، اور جب صحیح طریقے سے وقت گزاریں گے تو وہ بیکار نہیں ہوگا. اور اگر بیکار ہو گیا تو بیکار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک خزانے کو، ایک بہت ہی خوبصورت خزانے کو آپ نے جو ہے وہ راستے میں ہی چھوڑ دیا ہے اور وہ آپ سے چھٹ گیا ہے. تو اور اس کے بعد شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہے کام کے وقت کام اچھا، اور کھیل کے وقت کھیل اچھا. کیا کہا؟ مطلب کیا ہوا کہ جب آپ زندگی کے مرحلے میں بڑے نشیب و فراز ہوتے ہیں، آپ کے ذہن میں مثبت اور منفی سوچ ہوتی ہے، تو اب ہم مثبت اور منفی سوچ کو سوچیں گے، پرکھیں گے، دیکھیں گے، تبھی ہم صحیح نتیجے پر، صحیح راستے تک ہم جا سکتے ہیں. اور شاعر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں نصیحت کی ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو گزاریں، کس انداز سے ہمیں رہنا چاہیے، کس طریقے سے ہمیں اٹھنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، کھانا چاہیے، سونا چاہیے، بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے. جب ہم ان تمام چیزوں کے اوپر غور و خوض کریں گے، جب ان تمام چیزوں کے اوپر نظر کریں گے، دیکھیں گے، اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے، تب کیا ہوگا؟ ہماری زندگی سنورتی چلی جائے گی، ہماری زندگی خوبصورت سے خوبصورت ہوتی چلی جائے گی. اور اس کا کیا اثر ہوگا کہ ہم بچوں میں بھی، چھوٹوں بزرگوں میں بھی ہم ایک حیثیت سے جانے جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بچے اپنے بزرگوں کے نزدیک بہت ہی فخریہ انداز میں رہتے ہیں، بہت بزرگ ان کے اوپر فخر کرتے ہیں. تو وہ بھی آپ ہی کے جیسے ہیں، وہ بھی بچے ہی ہیں، تو ان کے ساتھ وہ کیوں لوگ اسے فخریہ نظر سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں؟ آپ کے اندر بھی وہ ہونا چاہیے. تو کوشش یہ کریں کہ آپ کے اندر بھی وہ حوصلہ ہونا چاہیے، آپ کے اندر بھی وہ کیپیسٹی ہونی چاہیے، وہ طریقہ اور سلیقہ ہونا چاہیے کہ آپ کو بھی لوگ اچھے ناموں سے جانیں، اچھے اچھے کردار سے جانیں. اور بہت جب لوگ اچھے ناموں سے جانیں گے تو آپ کا نام چاروں طرف، آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں نظر آتا چلا جائے گا، اور آپ لوگوں کے درمیان میں مقبول ہوتے چلے جائیں گے، اور لوگ آپ کو اچھی نظروں سے دیکھیں گے، بزرگوں میں آپ کی عزت ہوگی. تو شاعر کا نام مولوی اسماعیل میرٹھی ہے، یہ میرٹھ کے رہنے والے ہیں. تو جب شاعر میرٹھ کے رہنے والے تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ میرٹھی لگا دیا ہے تاکہ پتہ چل جائیں کہ یہ میرٹھ کے رہنے والے ہیں، اور میرٹھ یو پی میں پڑتا ہے. تو اس طریقے سے یہ اسماعیل میرٹھی ہو گئے، شاعر اسماعیل میرٹھی کا یہ نصیحت ہم تمام لوگوں کے لیے، آپ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، سبھی کے لیے